हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 आसंता फेब्रुआरी आयुष्मान भारत एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना नूआ वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ विकल्प आणवे नूआ सरकार। राज्य में 3.5 कोटी लोक मिल आयुष्मान एवं गोपबंधु जन आरोग्य कार्ड। एक योजना रे राज्यर 1 कोटी परिवार को सामिल करा नहीं सूचना देते स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। सेहीपरि नूआ वर्ष नूआ मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज बढ़ाइबा सरकार संकल्प रहिबो। नंबर 2 पुरी श्रीमंदिर चोरी श्रीमंदिर भितर पनतत्व विभाग जंत्राश चोरी पश्चिम द्वार चोरी सामग्री जबत कला पुलिस। लुहा पाइप खंड कर्मचारी चोरी करुवा जनापड़ी। चोरी करिଥିବା व्यक्ति निर्माल्य खोलारे कहा द्वारा नियोजित होते कौन कार्य करुले एकाकी चोरी करुछंती कि आउ किए संपृक्त अच्छी से नहीं तदंत करा पुरी एसपी विनीत अग्रवाल कहते मंदिर चोरी रे मातिछंती चोर। नंबर 3 एनडीए को नीतीश का झटका यही राज्य में फेराई नेले समर्थन। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेतृत्वाधीन जनता दल यूनाइटेड आज बुधवार मणिपुर सरकार ठारू निजर समर्थन प्रत्याहार कर नहीं। तेबे मणिपुर रे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह नेतृत्व में बीजेपी सरकार अच्छी। एक जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार जेडीयू आनुष्ठानिक भाव में मणिपुर सरकार ठारू समर्थन प्रत्याहार घोषणा करेछि। नंबर 4 उच्छेद बिले जोर धरला थैथान दाबी लोकों धारणा पशिले विधायक। आज बीडीओ पक्षर निको पार्क छक एवं साइंस पार्क मध्य उठा दोकानी द्वारा होता जबरदखल उच्छेद कर समय प्रबल उत्तेजना सृष्टि होता। उच्छेद पूर्व उठा दोकानी थैथान दाबी कर मध्य भुवनेश्वर विधायक अनंत नारायण जेना जेसीबी सम्मुख धारणा बसबार किसी समय भंगारुजा बंद रही। नंबर 5 भितरकनिकार बढ़ला बौला कुंभीर ए वर्ष 1826 रे पहुंचला। बौला कुंभीर भूस्वर्ग भितरकनिका जातीय उद्यान रे चलित वर्ष कुंभीर संख्या वृद्धि पाई। गत वर्ष भितरकनिका भितर बाहरी नदी नाल गुड़िक 1811 बौला कुंभीर चिन्हट होता। चलित वर्ष यह संख्या वृद्धि पाई 1826 रे पहुंची। गत वर्ष तुलन में 15 अधिक। ए वर्ष कनिका रेंजर पाठशाला माउथ एफआईआर जेटी मध्य 2टी एफआईआर जेटी खोला माउथ मध्य गोटे गुप्ती हंसिणा मध्य गोटे 20 फुट अधिक लंबर बौला कुंभीर को ठाब कर। नंबर 6 मां को चिकित्सा चोरी करने को जाइथिली सैफ अली खान को आक्रमणकारी बजान। असुस्थ मां को चिकित्सा टंका दरकार थिबारु बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को घरे लुट उद्यम करथिले बोली बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद और विजय दास कही। गत बड़ डिसेम्बर मासरे अभियुक्त जनक हाउसकीपिंग चाकरी कराइथिला एवं मालिक ताको बिना टंकार विदा कर देइथिले। नंबर 7 श्री मंदिर में लगे 10,000 लिटर R1 प्लांट प्रकल्प मूल्य 85 लाख चुक्ति 66 लाख। विशुद्ध पानीय जल जोगाण पर श्रीमंदिर में 10,000 लिटर क्षमता विशिष्ट आओ प्लांट स्थापन करा जद्वारा सेवकों सह भक्त मैंने उपकृत हो पारे। यार प्रकल्प मूल्य 85 लाख टंका। प्रकल्प में 20टी स्टैंड पोस्ट पानीय जल जोगाण पर व्यवस्था रही किंतु यह पर्यंत पर्याप्त हो नथिबारु 49 स्थान में पानीय जल जोगाण स्टैंड पोस्ट करने को प्रस्ताव पारित होईछि। नंबर 8 महाप्रभु बारवाटी दिनिकियार प्रथम टिकेट फेब्रुआरी 9 तारिख में बारवाटी आयोजित होगा जाऊँगा भारत इंग्लैंड दिनिकिया क्रिकेट मैच प्रथम टिकेट महाप्रभु श्री जगन्नाथ को प्रदान करा क्रिकेट संघ ओसीए पक्षर संपादक संजय बेहरा महाप्रभु कर कमल मैच टिकेट चढ़ाई यार सफल आयोजन लगी आशीर्वाद भिक्षा करिसेंती। नंबर 9 पुणी देखा मिल ट्रम्प मोदी घनिष्ठता आसंता मासरे अमेरिका रे होई पारे साक्षात। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब शीघ्र साक्षात करिपारंती। फेब्रुआरी रे वाशिंगटन रे प्रधानमंत्री मोदी एवं डोनाल्ड ट्रम्प मध्य एक बैठक आयोजन करने को भारत अमेरिकीय कूटनीतिज्ञ माने प्रयास करुछंती। भारतीय सूत्र मिलता सूचना अनुसार जदि यह बैठक हुए तेबे पुणी थे प्रधानमंत्री मोदी और ट्रम्प को घनिष्ठता देखा मिलिबो। नंबर 10 मणिपुर जेडीयू मुख्य बहिष्कृत एनडीए
ଓହରିଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁ ଆଜି ଦଳର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜେଡିୟୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଚକ୍କା ଦେଇ ମଣିପୁର ଜେଡିୟୁ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିମୁଖ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଜେଡିୟୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ନମ୍ବର 11 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତି ସିଂଙ୍କ ପିତାମାତା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଶାସକ ଆପ୍ ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ସେତିକି ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତି ସିଂଙ୍କ ପିତାମାତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମେଶ ବିଧୁଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଳଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧବାର ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଏକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପୁଷ୍ପକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବା ପରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 13 10 ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର। 12.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଦାବିପତ୍ର। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 4ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥ କମିଶନ ସୁପାରିଶ 2024-2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 12,56,148 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନମ୍ବର 14 ଦେଶାତ୍ମକକୁ ବିଦେଶୀ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବ 37 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ, ଯାହା କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଏଭଳି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଂସଦ ଭବନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ନମ୍ବର 15 ସୁଭଦ୍ରାରୁ କଟିଲେ 57 ପୁରୁଷ, ଗଲା ବାଟରେ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 2,000 ଲେଖାଏଁ କରି ବର୍ଷକୁ 10,000 ଲେଖାଏଁ କରି 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ମହିଳା। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଲାଣି। ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଛି ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ବଲିଉଡ୍ ଏକ 3 କଳାକାରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍। ମୁମ୍ବାଇର 3 ଜଣ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ମିଳିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ରେମୋ ଡିସୁଜା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧା ମିଶ୍ର ଏହି ଧମକ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଛି। ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଗନ୍ଧା ମିଶ୍ର ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ରେମୋଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଅଭିଷେକଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ। 7 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି। କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 133 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 12.5 ଓଭରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 79 ରନ୍ ଧୁଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ 26 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଚହଲ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବ ବୋଲି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଧନଶ୍ରୀ ୟୁଜି ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଫଲୋ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଜେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କୋରାପୁଟରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାମ କୋରାପୁଟ କୋଥାୱାଲସା ସେକ୍ସନରେ ଚାଲିଥିବାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା କିରଣ୍ଡୋଲ ଓ କିରଣ୍ଡୋଲ ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର ଓ ଜଗଦଲପୁର ରାଉରକେଲା ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏଭଳି 4ଟି ଟ୍ରେନ୍ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ରେଳବାଇ ବିଶାଖାପାଟଣା ଡିଭିଜନର ବରିଷ୍ଠ ମଣ୍ଡଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ କେ ସନ୍ଦୀପ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବେପାର ପୁଣି ଧରିଲା ଜୋର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବେପାର ଜୋର ଧରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରର ମାଲିକ ଓ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଲକାତାରୁ କିଭଳି ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆସୁଛି ତାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିଲା।